السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا بكم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب المحبوب سيدنا محمد يستحق مننا أن نسعى على أعيننا لأجل محبته صلى الله عليه وسلم والاجتماع في مثل هذا الاجتماع النبوي. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Masyhur mengawali tausiahnya, mengawali ceramahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama dengan dasar cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang nabi yang dicintai. Beliaulah yang berhak untuk kita berusaha sekuat mungkin, bahkan kita berjalan di atas mata, kaki di atas, kepala di bawah untuk menunjukkan dan berjalan di tempat yang diadakan acara maulid seperti ini. وحاشا من يعيش حياته محبا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين مثل هذه المحبة أن يدخل النار. كلا والله إنه سيحشر مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ببركة هذه المحبة. Kata beliau, tidak mungkin orang yang hidupnya dalam keadaan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan keturunan-keturunan beliau, untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Demi Allah tidak mungkin hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat cinta hambanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para keturunannya, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersanding dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya nanti. هذا الحبيب العظيم الذي بعثه المولى سبحانه وتعالى في وقت وجد الناس فيه الظلم ووجدوا فيه أن يقتلوا البنات ويؤيدونهم في كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا الحبيب الذي أتى وكان في الجاهلية الناس يظلم بعضهم بعضا أخذهم من هذه الظلمة إلى النور. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Beliaulah Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat manusia semuanya dalam kegelapan. Mereka orang-orang di masa jahiliyah dulu, mereka jika mendapatkan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bayi dari seorang perempuan, maka mereka mengubur bayi tersebut dengan hidup-hidup. Itulah kezaliman dari masa jahiliyah. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah keadaan yang sangat penuh dengan kegelapan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak umat ini ke dalam cahaya yang terang benderang. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى الإسلام، وهم يرمونه فشجوا وجهه وكسروا رباعيته وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. Beliau di awal dakwahnya di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy mengajak mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk masuk Islam, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk kebaikan. Tapi balasan orang-orang kafir pada waktu itu sebaliknya, mereka melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pecah bocor kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdarah kepala beliau dengan lemparan mereka. Tapi apa yang dibalas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau membalas dengan doa yang baik, Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah ampunilah umatku karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة
هؤلاء القوم الذين آذوه وشردوه من بلاده من مكة عندما فتحها قال لقومه قال لكل أهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء سامحهم عن كل ما كانوا يفعلونه فيه صلى الله عليه وسلم. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Mekah, mereka orang-orang kafir yang dulunya mengganggu menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika beliau masuk ke kota Mekah, mereka dikalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka semuanya, "Pergilah kalian, kalian bebas, aku tidak akan membalas dendam kepada kalian." الحبيب صلى الله عليه وسلم ذات مرة دخل على السيدة عائشة فهي سقطت من يدها إبرة كانت تخيطها، فلما دخل عليها ولم تجد تلك الإبرة وجدتها ببركة نور وجهه صلى الله عليه وسلم عندما أضاء لها، فقالت: ما أضواء وجهك يا رسول الله؟ قال: يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت: ومن لم يرك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari masuk kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada waktu itu Sayyidatuna Aisyah berada di satu ruangan di kamar beliau yang gelap sekali. Beliau sedang menjahit pakaiannya, tapi di tengah-tengah menjahit pakaian tiba-tiba jatuhlah jarum dari tangan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Mencari beliau jarum tersebut tapi tidak ketemu dikarenakan ruangan yang sangat gelap sekali. Tapi ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke ruangan tersebut, bercahaya wajah beliau sampai Sayyidatuna Aisyah melihat dan mengambil kembali jarum yang terjatuh tersebut. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kepada suami beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alangkah bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wailun liman yarani." Celaka bagi siapa yang tidak melihatku pada hari kiamat. Kata Sayyidatuna Aisyah, "Siapa yang tidak akan memandang wajahmu ya Rasulullah?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang tidak akan memandang wajahku nanti di hari kiamat adalah orang yang jika disebut namaku dia tidak membaca salawat kepadaku." Allahumma salli ala Muhammad. ولا شك أن اجتماعكم الآن يدل على أعظم محبة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يأتي بكم من بيوتكم إلا محبته صلى الله عليه وسلم، تجتمعون للصلاة عليه، فهذا من توفيق الله لكم. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa perkumpulan atau berkumpulnya muslimat sampean-sampean di tempat yang penuh barakah ini menunjukkan bahwa kecintaan kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semuanya tidak keluar dari rumah, bergerak hatinya, melangkah kakinya di tempat yang mulia ini kecuali karena cintanya kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada antum semuanya. وهناك أناس خذلهم الله لم يحضروا مع معرفتهم بهذا الاجتماع المبارك، اجتماع محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، ولكن التوفيق من الله وما توفيقية إلا بالله، فالحمد لله الذي وفقنا لهذه الجمعة. Ada orang-orang yang di sana mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk hadir di tempat seperti ini. Ini semuanya adalah taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang selalu diberikan kepada kita semuanya. في هذه الاجتماعات نعرف فيها سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فنتبعها. في هذه الاجتماعات تغفر فيها الذنوب. في هذه الاجتماعات يستجاب فيها الدعاء.
بهذه الاجتماعات تنزل الرحمات من السماء على الحاضرين. Dalam perkumpulan maulid seperti ini, kata beliau, kita mengetahui dan belajar dan mengetahui bersama sirah perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ingin mengikuti jejak bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkumpulan kita saat ini, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya akan diturunkan kepada kita semuanya pada saat ini. فاللي يحضر هذه الاجتماعات يكون محروس ومحفوظ من أي معصية تخالف أمر الله، محفوظ من أي مخالفة تغضب الله، طالما أنه موجود في مثل هذه الصلوات على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Faedah dari seseorang yang menghadiri majlis seperti ini, selama dia hadir di majlis seperti ini, maka selalu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. فكم من شخص في هذا الوقت وفي هذه الساعة يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويغضب الله والله يراه كما يرانا، فوجودنا في هذا المكان مما يفرح قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, berapa banyak orang yang di luar sana pada saat ini, sekarang ini, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu perbuatan yang membuat marah murka Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah selalu melihat hambanya. Tapi keberadaan kita, kehadiran kita di tempat ini bersama-sama, ini adalah suatu hal yang membuat gembira, bangga Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي دعوة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عانى كثيرا من الأذى، حيث ذات مرة أتاه رجل وهو قاعد جالس مع سيدنا أبو بكر، فجاء هذا الرجل يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسب أبا بكر وهو ساكت لا يرد عليه صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, lihat bagaimana ketika awal dakwahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak beliau menerima gangguan, ejekan dari musuh-musuh. Satu hari beliau pernah duduk dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba datang seorang laki-laki kafir yang membuli, menghina, memaki-maki Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau diam, bersabar dengan cacian dan maki-maki tersebut. فجاء ذلك الرجل بعد أن سب كثيرا سيدنا أبو بكر، رد عليه سيدنا أبو بكر وقال أمصص بدر أنا فر عن رسول الله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عليه أخذ رداءه وانصرف، فقال له سيدنا أبو بكر لماذا انصرفت يا رسول الله؟ قال إنك قبل أن ترد عليه كان هناك ملك يرد عليه، لكن بعد أن رديت عليه هذا السفيه ذهب الملك وجاء الشيطان، وأنا لا أجلس في مكان فيه شيطان من حلمه صلى الله عليه وسلم. Ketika orang tersebut memaki-maki, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Beliau tidak sabar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina, maka beliau Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membalas hinaan tersebut. Beliau juga memaki-maki orang yang telah mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjawab makian dan hinaan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian berdiri dan pulang. Tapi ketika itu ditanya oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Kenapa engkau ya Rasulullah bangun dan pulang?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kamu wahai Abu Bakar,
ketika dia membuliku, ketika dia menghinaku, dan aku dan kamu tidak menjawab hinaan tersebut, malaikat yang mendoakan kita semuanya dan membalas hinaan tersebut kepada dia. Tapi ketika kamu menjawab hinaan tersebut, yang datang bukan malaikat lagi tapi setan. Itulah kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. فهنيئا لكم محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوبكم، ومحبة أهل بيته الطيبين الطاهرين هي التي ستدخلكم الجنة بإذنه تعالى. محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. Kata beliau, beruntung sekali kalian semuanya yang hadir di tempat ini, yang karena cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga karena kecintaan kalian kepada ahli baitnya, kepada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan membuat kalian kelak pada hari kiamat dengan izin Allah masuk ke dalam surganya. وببركتهم وببركة السادة هلبة علوي دخل الإسلام في هذا البلد المبارك، وصار من ما يضرب به المثل في التمسك بالدين ومحبة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم هذه المحبة العظيمة التي لا توجد عند غيركم. Maka dengan berkat anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuklah Islam ke daerah, khususnya ke negara kita Indonesia ini. Maka kita semuanya orang-orang Indonesia, khususnya kata beliau masyarakat Madura, yang menjadi contoh dan penuh dengan kecintaan kepada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua orang. Inilah yang menjadi keberuntungan kalian semuanya. وقد قال في الحديث النبوي: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، لما يعطيكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang memerintahkan kita untuk cinta kepada ahli baitnya. Beliau di dalam hadisnya mengatakan, wahai umatku, cintailah Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian semuanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah keturunanku karena kecintaan kalian kepadaku. ولكن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه المحبة، هل يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه شيء من الصلوات التي أمر الله بها، أو بشيء من المأمورات التي أمره الله بها، أم سيحافظ عليها لأن الحبيب المحبوب أمره بها صلى الله عليه وسلم؟ Tapi kata beliau, semua yang dikaruniakan, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunannya, jangan sekali-kali kata beliau untuk meninggalkan salat wajib, untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu menjaga salat dan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك المرأة التي تحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هل ستغضبه بكشف شعرها للأجانب، أو ستصافح الرجل الذي هو أجنبي عنها حتى يغضب عليها الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم؟ Begitu juga kaum muslimat, ibu-ibu, fatayat, kata beliau, seorang perempuan yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, jangan sekali-kali untuk membuka auratnya, jangan sekali-kali untuk bersalaman, berjabat tangan dengan seorang laki-laki yang tidak halal, kata beliau, agar semuanya tidak membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam murka kepada kita semuanya. التي عمر الله قلبها بمحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هل ستغضبه بأن تخالف أمر زوجها، أو أن تترك شيئا من الصلوات التي أمر الله بها، أم ستحافظ عليها؟ Kata beliau,
para muslimat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada suaminya karena kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali untuk melawan suaminya, kata beliau. Lakukan apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi idola kita semuanya. كذلك الرجال الذين عمر الله قلوبهم بمحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هل سيغضبونه بترك شيء من الصلاة أو بأن يختلوا بامرأة لا تحل لهم أو يصافحونها وهي لا تحل لهم فيغضبون الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu juga kaum muslimin, bapak-bapak, pemuda-pemuda, kata beliau, yang hatinya telah diisi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta yang mendalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali membuat marah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan kewajiban, dengan meninggalkan salat, dengan berduaan dengan perempuan yang bukan halalnya, yang bukan mahramnya, atau bersalaman, berjabat tangan kepada perempuan yang bukan mahramnya. فدائما المحب للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يستحضر وجوده معه دائما في كل وقت وفي كل آن، في الشارع، في البيت، في المدرسة، في المسجد، هو معه لأنه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. Itulah yang seharusnya harus ada pada seorang yang mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus selalu, setiap waktunya, setiap keadaannya untuk membayangkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di depannya, selalu ada dengannya, baik itu di jalan, baik itu di rumah, di masjid, di madrasah, atau dimanapun, karena yang menjadi kecintaannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الرجل الذي يحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هل سيظلم امرأته؟ هل سيظلم بنته أو يضربها أو غير ذلك، أم يرحمها مثل ما رحم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Seorang laki-laki, khususnya seorang bapak atau seorang suami yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus meniru, meneladani, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak menzalimi istrinya, tidak menzalimi putrinya, tidak memukul mereka, karena itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di samping istri dan di samping putri-putrinya. لا شك أن في هذا الاجتماع حاضرة روح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حاضرة أرواح الأولياء، حاضر روح سيدي عبد القادر الجيلاني الذي كان معاهد الله سبحانه وتعالى بالصدق معه سبحانه وتعالى. Tidak diragukan lagi, kata beliau, kita tidak ragu pada saat ini, pada malam hari ini hadir bersama kita ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita ruh-ruh para kaum salihin, para aulia, terkhusus ruhnya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau ketika masa hidupnya selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا استحضرنا وجودهم في هذه الأماكن المباركة فهل سنشرب الروكو أمامهم حتى هذا الروكو الذي لم يشربوه هم من قبل؟ فينبغي لنا أن نمتنع عنه عندما نكون في مثل هذه المجالس المباركة. Pesan beliau Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Masyhur ketika kita menghadirkan, membayangkan bahwa hadir bersama kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadir bersama kita Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, tolong yang merokok untuk berhenti sementara selama kita berada di majlis yang mulia ini. وعلى كل حال هذا الركوع منه 3 فوائد. Kata beliau, orang yang merokok itu akan mendapatkan 3 faedah. هل تحبون أن نذكرها لكم أم لا تحبون؟ Mau enggak, kata beliau, untuk mendengarkan faedah bagi orang yang merokok? Apa manfaatnya merokok? الذي يحب أن نذكرها له يرفع يده والذي لا يحب yang mau mendengarkan manfaat rokok angkat tangannya.
خلاص ما بنذكرها ما دام ما في أحد رفع يده لن نذكرها. Ayo diangkat tangannya biar beliau sebutkan faedah atau manfaat orang merokok. الحمد لله أنكم في قلوبكم محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء عظيم أكرمكم الله به، وإن شاء الله ببركته أن تنالون شفاعته وتدخلون معه الجنة بإذنه تعالى. Masya Allah, beliau sangat senang sekali ketika antum semuanya senang, bergembira, angkat tangan semuanya melihat, mendengarkan tausiah dan ceramah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya ada mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hati kalian semuanya, dan ini adalah satu nikmat yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat mahabbah ini, cinta ini, kelak kalian semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. لكن ذكروا من فوائد الركوع هذا أنه واحدة بذكرها فقط، أنه هذا الذي يشرب الركوع لا يقرب بيته سارق. لماذا؟ قالوا لأنه كل يوم يكح، كلما أراد السارق أن يسرقه يهرب بسبب الكحة التي يكحها. Kata beliau satu saja manfaat orang merokok. Apa? Rumahnya tidak akan dimasuki oleh pencuri. Kenapa tidak dimasuki oleh pencuri? Karena orang yang merokok itu selalu batuk. Orang yang merokok itu selalu batuk-batuk setiap malamnya. Jadi orang pencuri mau masuk rumahnya dikira orang yang punya rumah belum tidur, selalu bangun. فهي في ظاهرها زينة ولكن في الحقيقة هي ليست بمفيدة لذلك الشخص. Jadi sebenarnya kata beliau baik, tapi hakikatnya itu sebaliknya kata beliau. نرجع إلى سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ذات مرة كان نايم في حجر سيدتنا فاطمة، يعني نايم على رجولها صلى الله عليه وسلم. في حجرها يعني على رجلها. Pada suatu hari kata beliau, kita kembali bercerita dengan sirah sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau pernah tidur di pangkuan istri tercinta beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. فبكت رضي الله عنها حتى خرجت دموعها على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ بسبب هذه الدموع. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, saat itu tiba-tiba Sayyidatuna Aisyah menangis sampai air mata beliau menetes ke wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab tetesan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya. فاستيقظ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله ذكرت أهوال يوم القيامة، فهل تذكرون أهليكم في هذه اليوم أم تنسونهم؟ Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang telah membuatmu menangis wahai istriku? Kata Sayyidatuna Aisyah, tiba-tiba ya Rasulullah, aku mengingat, membayangkan keadaan orang-orang pada hari kiamat. Kata beliau, apakah engkau wahai Rasulullah ingat kepada keluargamu nanti pada hari kiamat? فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أما في 3 مواضع من أهوال يوم القيامة لا يذكر أحد أحدا. Kata beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam 3 tempat pada hari kiamat nanti seseorang tidak akan mengingat kepada orang lain.
عند الصراط، عندما يمر الناس في الصراط، وهذا الصراط كحد الشعرة، منهم من يسمر فيه المحبين للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسقط فيه في النار والعياذ بالله. فهذا لا يذكر أحد أحدا. Yang pertama, ketika berjalan umat semuanya di atas siratul mustaqim, di atas jembatan sirat. Jembatan sirat itu kata beliau setipis rambut. Karena itu banyak orang-orang yang terpeleset sehingga masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga mereka yang selamat, bahkan menyeberang jembatan sirat itu seperti kilat, seperti orang-orang yang cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa 'inda al-mizan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kedua, ketika pada saat ditimbang amal perbuatan kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan sedikit pun dari kebaikan pasti Allah melihatnya, dan barang siapa yang melakukan sedikit dari kejelekan pasti Allah juga melihatnya. فإذا عملت مثقال ذرة من الخير، من الطاعة، من الصدقة، من حضور مجالس الخير، من ذكر الله وذكر رسول الله، سترى خير يوم القيامة. Kata beliau, maka jika semua dari kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, bersedekah, hadir di majelis seperti ini, menyebutkan lisannya Allah dan Rasulnya, berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan melihat balasannya, pahalanya nanti pada hari kiamat. وعلى العكس فمن يعمل مثقال ذرة من شر، من أكل أموال الناس، من ترك صلوات، من ارتكاب فاحشة والعياذ بالله، سيرى شرا وسيدخل النار والعياذ بالله بسبب ذلك. Sebaliknya kata beliau, setiap orang dari kita yang melakukan kejelekan, dicontohkan oleh beliau makan harta orang lain dengan kezaliman, meninggalkan salat yang wajib, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa, maka yang akan dilihat nanti adalah pada hari kiamat kejelekan, dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa akhir syai' 'inda tatair as-suhuf، عند تطاير الصحف التي يكتب فيها الحسنات والسيئات، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا والعياذ بالله. Dan yang ketiga kata beliau, seseorang tidak akan mengingat orang lain pada hari kiamat adalah ketika menerima amal perbuatannya, rapot amal perbuatannya. Dan maka setiap dari kejelekan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kebaikan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Maka barang siapa yang menerima rapot amal kebaikannya dengan tangan kanannya, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan barang siapa yang mendapatkan atau menerima amal perbuatannya dengan tangan kirinya, maka itulah orang yang akan celaka pada hari kiamat nanti. فمن أعمال الخير التي في صحائفنا حضورنا مثل هذه المجالس، مثل هذا الاجتماع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فحضورنا مثل هذا الاجتماع هو في صحائف من جمعنا ومن تسبب في جمعنا وهيأ هذا المكان لاجتماعنا، فهو في صحائفه من الخيرات يوم القيامة. Termasuk amal perbuatan, amal kebaikan, pahala yang akan kita dapatkan dalam catatan-catatan, rapot-rapot yang akan kita terima nanti pada hari kiamat adalah pahala kehadiran kita di majelis pada malam hari ini. Kita akan mendapatkan pahala nanti dengan sangat berbahagia sekali. Dan khususnya mereka yang menjadi sebab lancarnya acara ini, kata beliau, para panitia yang menjadi sebab lancarnya acara pada malam hari ini akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib al-Ma'sum Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam عصمه الله من الناس، فذات مرة
جاءه رجل من الكفار وجده نايم فأخذ السيف وأراد أن يقتل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari kejahatan orang-orang yang ingin berbuat jelek kepada beliau. Suatu hari pernah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tertidur, di saat itu ada seseorang yang datang dengan membawa pedang dan akan membunuh beliau yang sedang dalam keadaan tidur. فقال ذلك المشرك: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده وأخذه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني الآن؟ Kemudian terbangun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pedang sudah ada di lehernya. Kata orang tersebut, "Wahai Muhammad, siapa yang akan menolongmu pada saat ini?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengeraskan suaranya, "Allah yang akan menolongku pada saat ini." Maka terjatuhlah pedang itu dari tangan orang tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengambil pedang tersebut dan meletakkan di leher orang itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada orang tersebut, "Siapa sekarang yang akan menolongmu pada saat ini?" ونعطيكم هدية لهذا المناسبة العظيمة أو فائدة أن تقولون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب: اللهم صل عليه 100 مرة، اللهم صل عليه 100 مرة، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. حافظوا عليها فإن هذا مما يقربكم للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Hadiah dari beliau sebelum beliau menutup tausiah ceramah pada malam hari ini, kata beliau, faedah bacaan yang siapa saja istiqamah, continue selalu membaca bacaan ini setiap selesai salat subuh dan setiap selesai salat maghrib. Allahumma salli alaih 100 kali, Allahumma salli alaih 100 kali, maka dia akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang cepat. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذه الدار أن تجمعنا بالنبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم في جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم إنا وقفنا ببابك وهو بابك الأعظم ولجأنا إلى أعتابه ونزلنا بساحته رافعين كف الضراعة باسطين أيدينا سائلين منك ألا تردنا ولا تخيبنا. يا رب العالمين اقبلنا على ما فينا، اقبل دعانا ولا تخيب رجانا. اللهم ارفع عنا الغمة، ارفع عنا الحروب والزلازل، الأمراض والأسقام والآفات والعاهات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وانصر مجاهدنا واخذل عدونا. اللهم اجعل الإسلام نصرا يا رب العالمين واخذل أعداء الإسلام يا أرحم الراحمين بجاه سيد المرسلين وبجاه هذه المناسبات المباركة. يا رب يا رب يا رب اغفر للحاضرين، اغفر لهم ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم وسهل مطلوبهم واقضي حوائجهم الحسية والمعنوية، وانزل على هذا المكان وانزل على هذا المجلس السكينة والرحمة وطول في أعمار آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين في خير وعافية، وأعطي سولا ومأمولا من كان سببا في هذا الاجتماع كل ما يريده الدنيوي والآخروي، طول في عمره في خير وعافية وكثر من أمثاله يا رب العالمين. وكل الحاضرين ربنا يقضي حوائجهم بجاه سيد المرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.